ਉੱਚਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆ सरदार सादिक साहब टिशू ले आए सुबह दुआ कराना सुबह दुआ कराना टिशू करवा किसी को टिशू मस्जिद दुआ करा ठीक भाई कामयाबी दी नाल करनी है इंशाल्लाह सारे तिन्ने भरा साडे असेंबली जान सब जबा ही सब कुछ मसीला या रब्बुल आलमीन या अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला यार इधर नेट बंद करना सल्लल्लाहु तआला अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह मेरे भाइयों ने जरा मस्जिद का इफ्तिताह किया अल्लाह ने कबूल फरमा मेरे मौला ने जन्नत महद में नसीब फरमा मेरे मौला उन्होंने औलाद सब नमाजी बना नेक बना ईमान वाला बना मेरे भाई इन्होंने जिन्हें खिदमत की थी जिस तरह साढ़े सुहेल भाई ने अल्लाह ताला जो भाई साढ़े या सादक साहब ने अभी साहब का हल्के से उत्थे खिदमत की अल्लाह भी कबूल फरमा और मजीद तौफीक दे मेरे अल्लाह तेरे को इस्ता ने अल्लाह ने इस्ता था और ये बड़े इंशाल्लाह ज़ीरक सियासतदान हैं और ये समझते हैं मसाइल कैसे हल करने हैं। वैसे भी मसाइल सुहेल भट्ट साहब ने बहुत हल कर दिए थे हमारे इलाके के हबीब साहब ने सारे ही, क्योंकि जो पिछला दौर था पीटीआई का दौर था वहाँ जो हो रहा था सब दोस्तों को पता है। किसी का घर का बिजली का कनेक्शन जो लगता था वो भी पैसे लगने के बगैर नहीं लगता था, किसी का गैस का कनेक्शन लगता था वो भी, किसी ने ट्रांसफार्मर लगाना वो भी पैसे लगाते थे। लिहाजा आप हमारी जो मुस्लिम लीग नून है जिनके कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं, बीबी मरियम साहबा हैं, उनका इंतखाबी निशान शेर है, शेर पे ठप्पा लगाएं। उनकी डेवलपमेंट देखें कितनी है, ये रिंग रोड बना दिए, सड़कें बना दी हैं, रोड डेवलपमेंट कर दी है सारी। हमारे इलाके में जितनी डेवलपमेंट ये रोड्स बन गई हैं इंशाल्लाह बाकी सारे मामला भी ठीक हो जाएंगे। सरदार साहब जानते हैं काम कैसे करता है, तो मैं सरदार साहब से इस्तज़ा करता हूँ कि आके अपने ख्याल का इज़हार करें। सरदार साहब ने जाना है इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हबीब अवान साहब, आज के मेज़बान चौधरी इम्तियाज़ इलाही साहब, मोहतरम डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, मोहतरम चौधरी असगर डियाल साहब, मोहतरम राजा साजिद साहब, मोहतरम हाजी शफीक साहब, मोहतरम मियां आज़म साहब, मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इम्तिहान में डाल दिया है NA 120 में भेज के। ये सबसे बड़ा हल्का है, 47 किलोमीटर की लंबान है और 20 किलोमीटर चौड़ा है। और मैं 2002, 8, 13 और 15 में जहाँ से जीता था वहाँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़े मसाइल हल हुए, बहुत काम हुए। और जब वो काम हुए तो उसके 6 टुकड़े कर दिए गए। ये पिछली हुकूमत का वो ज़माना था तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद नया हल्का मिला तो वहाँ पता चला कि जी वहाँ सुहेल शौकत भट्ट साहब उन्होंने बेशुमार काम किए थे। और उस हल्के से भी एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ज़िद की कि मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे आपकी तरफ रवाना कर दिया गया। जो कि हमारी खुशकिस्मती है। नहीं, मेरी खुशकिस्मती इसलिए है कि लोग यहाँ के बहुत ही मेरा ख्याल है इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत करते हैं और सिर्फ इज़्ज़त के भूखे हैं और इनको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ मसाइल तो बहुत हैं और मेरे पास देने को है ही क्या, मेरे पास इज़्ज़त के अलावा देने को मेरा ख्याल है कुछ नहीं है। मसले बेशुमार हैं और मुझे सुहेल साहब ने और मलिक हबीब अवान साहब ने जान के जिधर सड़कें टूटी थी, सीवरेज नहीं था, उधर बार बार लेके जाते हैं कि ये देखो क्या होना है। तो ये मुझे या तो छेड़ते हैं या हमें अगले इम्तिहान की तैयारी कराते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इस इम्तिहान में पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वादा एक चीज़ का है, वादा है कोशिश करने का। काम अल्लाह ताला की ज़ात करती, इंसान के बस में कुछ नहीं, मगर ये वादा ज़रूर है कि कोई कोशिश में कमी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैं बहुत ही मुख्तसर बात करके इजाज़त चाहूँगा। 2013 का नवाज शरीफ का वक्त देखें, उसमें 18 घंटे की लोड शेडिंग सिफर कर दी।
اس میں موٹر ویز بنی, بجلی کے کارخانے لگے, ڈیم بنے, فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنی, اور بے شمار ہاسپٹل بنے, یونیورسٹیز بنی, گوادر پورٹ, سی پیک, بے شمار کام ہوئے. اور اس کے بعد جو 18 سے لے کے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت مرکز میں اور 5 سال پنجاب میں, مجھے 5 پروجیکٹ نہیں نظر آتے کہ 5 پروجیکٹ انہوں نے کیا ہوں. بہرحال یہ بدقسمتی ہے. دہشت گردی ختم کی نواز شریف صاحب نے, چاہے کراچی ہو چاہے وانا وزیرستان ہو, اور انہوں نے جو کام کیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں, اور ہم انہی کے نمائندے بن کے آئے ہیں. ہمارے جو مسائل یہاں کے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے شہر کے, صوبے کے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ذمہ داری ہے. چیزیں سستی کرنی ہے, مہنگائی بہت زیادہ, آپ جانتے ہیں اس زمانے میں بجلی, گیس, پیٹرول وغیرہ سستے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے زمانے میں, اور 2018 کے بعد جو آگ لگی وہ ابھی تک رک نہیں رہی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم مل جل کے کام کریں گے, بہتری لانے کی کوشش کریں گے. وعدہ کوشش کا ہے, باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور کام کرے گی, ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے محفل سجائی, سہیل صاحب بھی تشریف لائے ہیں, وہ بھی میرا خیال ہے بات کریں گے, چونکہ انہوں نے یہاں نیکیاں کمائی ہیں, دعائیں لی ہیں, چونکہ انہوں نے بے شمار یہاں پہ کام کیے تھے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا جی, اور آپ کے دوستوں کا جنہوں نے محفل سجائی. بہت مہربانی. صاحب کا اپنا گھر ہے جی, یہ ساری ملک کے لیے ڈیرا حاضر ہے. الیکشن کے بعد بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. ان کا شاہ نشان استقبال کریں گے. ابھی تو میں نے ٹائم بہت شارٹ پیریڈ دیا, میرے مرضی کے مطابق فنکشن نہیں ہو رہا. میں چاہتا تھا کہ ان کا فنکشن ہو اور پتہ چلے کہ ہلکا 120 میں فنکشن ہوا ہے. میں ایک اور بات کی ان کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ آئے نا جی, جنہوں نے 5 کنال زمین یہاں مسجد کو دی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اپنا گھر بنا لیا. او جی کریے پھر بٹ صاحب آ جائیں. سہیل بٹ صاحب نے خوش آمدید کہنے ہیں جی. بٹ صاحب ہم بنگال میں شیر شوکت بٹ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. ان کی تشریف آنے کا شکریہ. جناب سردار علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, سردار احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شیر شوکت بٹ صاحب کو ہم اسٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں. شیر شوکت بٹ یار تو آواز نہیں آ رہی یار. ہیلو, شیر شوکت بٹ, شیر شوکت بٹ, ملک حبیب بوان, سردار ایاز صادق صاحب. شفیق صاحب مسجد افتتاح کے لیے سردار صاحب آ رہے ہیں, سہیل بٹ صاحب تشریف لا رہے ہیں, حبیب بوان صاحب آ رہے ہیں, تو آئیں.